زوردار تالیاں خداوند کی حضوری کے لیے بجائیں گے. ہاللیلویا. آئیے میرے عزیزو ہم سب کھڑے ہوں گے. آج کا حوالہ ہے پرووربس امثال 30 باب اس کی 24 ورس سے 28 ورس تک. امثال 30 24 سے 28 آیت میں اس طرح لکھا ہے: چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دنا ہیں. There are 4 things on the earth that are small but usually wise. Number 1, چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع رکھتی ہیں. They are not strong but they store up food all summer. اور صفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں. They are not powerful conies but they make their home among rocks. اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں. Locusts, they have no king but they march in rank. اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو بھی شاہی محلوں میں ہے. Lizard, they are easy to catch them but they are found even in king's palace. دعا کریں گے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز بند گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے اور ہر روز ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے. آج اس کلام کے وسیلہ سے جو کچھ بھی ہماری ضرورت ہے پوری کرنا سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس جلالی یسوع نام سے آمین. پلیز تشریف رکھیں. سو 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے چیونٹیاں. سو چیونٹیاں کمزور ناچیز، کیا وقت ہے اس کی، کیا ویلیو ہے. اس کے بعد ہے صفان، اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں. یہ جو جانور ہے اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی، اس کی کمزوری کیا ہے؟ ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وزن زیادہ ہے، نہ اسے دوڑا جاتا ہے نہ یہ کھود سکتا ہے. اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی پرے باندھ کر نکلتی ہیں. اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو بھی شاہی محلوں میں رہتی ہے. میننگ اٹس ایزی ٹو کیچ دیم. چھپکلی جب ہم نے نئی بجلی لگوائی تھی ہمارے گھر بھی وہ بلب کے پاس آ کر آ جاتی تھی. یہ چھپکلیاں کمزور ہے، ان کو مارنا ان کو پکڑنا ایزی ہے لیکن پھر بھی شاہی محلوں میں رہتی ہے. پہلی بات جو ہے وہ ہم سیکھیں گے، یہ جو چیونٹیاں ہیں، اینٹس، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں کلام. یہ 4 چیزیں چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، لیکن ان کے بارے لکھا ہے بڑی دنا ہے، بڑی عقل مند ہے. امثال 30 25 ورس میں یہ جو چیونٹیاں ہیں میرے عزیزو، یہ ہمیں سکھاتی ہیں پریپریشن بیفور ٹائم. ٹائم آنے سے پہلے کسی چیز کا ارینج کرنا. ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہ ہے، آنے سے پہلے، پرابلم آنے سے پہلے اس کا پہلے حل کر کے رکھتا ہے. اور جو عقل مند سمجھتا ہے وہ پرابلم میں جب پڑا ہوا ہے پھر اس نے دیکھنا ہے ادھروں رسا بنو، اتھوں انج کرو گے تو پھر نکلو گے، ادھر کریں گے تو پھر آپ کے لیے ہوگا. جو لیڈر ہے، اچھا لیڈر، پرابلم آنے سے پہلے اس کا حل کرتا ہے. یہ نشانی ہے. اور یہی یہاں پر چیونٹی کے بارے لکھا گیا ہے. کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہیں. اس کی کمزوری جو ہے اس کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، آسانی سے کل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ سردیوں کے لیے جمع کر رکھتی ہیں. پوری سردیوں میں چیونٹیاں جمع کر کے رکھتی ہیں گرمیوں میں، اور سردیوں میں یہ اسی خوراک کو کھاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سردی آنی ہے.
ٹھنڈ آنے والی ہے. اور امثال نے اس کو اس طرح کر لکھا ہے, پروورب 6:36 سے 9ویں آیت میں لکھا ہے, اے کاہل, لیزی بونز, جنہاں دا بالکل کام کرن تے دل نہیں کرتا, وہ پائیں عورت ہے تو پائیں مرد ہے, جن کو سب کچھ بنا بنایا ریڈی میڈ چاہیے. اے کاہل, چیونٹی کے پاس جا, اس کی روشوں پر غور کر. اگر کچھ نہیں نہ کرنا, بالکل فارغ ہو تو ویلے ہو, تو چیونٹیاں والے دھیان کرے ہو, ذرا تھوڑا سا ٹائم کاٹ لو, کچھ نہیں ہوتا. You're going to learn it. کہ یہ جو چیونٹیاں ہیں, اے کاہل, چیونٹی کے پاس جا, اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن, باوجود کہ اس کا کوئی سردار, نو پرنس, کوئی ناظر, کوئی گورنر نہیں ہے, نہ حاکم ہے, کوئی رولر نہیں ہے. گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہیں اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہیں. اے کاہل, تو کب تک پڑا رہے گا, تو نیند سے کب اٹھے گا. خدا نے یہ سارے جانور جو ہیں آدم کے بنانے سے پہلے بنائے ہیں, وقت سے پہلے, بیفور ٹائم. کوئی بھی صورتحال, سچویشن آنے والی ہے, بیفور ٹائم. آج یو ایس اے کا نام لیا جاتا ہے, انہوں نے ہر چیز کا ارینج پہلے کر چھوڑا ہے. اگر طوفان آنا ہے, طوفانوں سے کیسے لوگوں کو بچانا ہے, آلریڈی ارینج ہے. اور یہاں پر لکھا ہے, اور خدا نے آدم اور حوا کو باغ میں رکھا, ٹھنڈے وقت میں ان سے رفاقت رکھتا تھا, لیکن جب نافرمان ہو گئے تو کیا ہوا ہے, خدا نے ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا, پہلے سے ذبح کیا ہوا ہے, جن سے اس نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے ہیں. وقت سے پہلے تیار ہونا, وقت سے پہلے چیزوں کا ارینج کرنا حکمت ہے. اے کاہل, چیونٹی کے پاس جا اور لرن کر کہ وقت سے آنے سے پہلے تو نے چیزوں کو کیسے تیار کرنا ہے. اور خدا نے جب یہ سارے جانور بنائے ہیں, اونٹ بنایا ہے, ہاتھی بنایا ہے, گھوڑا, چیتا, شیر, بیل, بکری, یہ سارے کتنے کتنے بڑے جانور ہیں. لیکن خدا نے کیا کیا ہے, یہ عقل ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے اس میں ڈالی ہے, جس کو یہ چیز کا پتا ہے کہ موسم چینج ہونے سے پہلے میں نے ساری خورش جمع کرنی ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح کیا لکھا ہے, پریپریشن بیفور ٹائم. یسوع مسیح کے بارے کیا لے گا, وقت سے پہلے تیار رہنے کا درس کیا ہے. مکاشفہ 22 بات اس کی 22 کی 12 میں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یسوع مسیح نے بھی ٹائم سے پہلے مجھے اور آپ کو وارننگ دی ہے. کیا میں اور آپ ریڈی ہیں؟ اگر آج بھی نہیں رہتے تو امثال کی کتاب یہ بے وقوف انسان کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. لیکن وقت سے پہلے یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق میں اسے اجر دینے والا ہوں. اس لیے اے کاہل, چیونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں کو سیکھ کہ کیسے وقت سے پہلے تیار ہونا ہے. اور اسی طرح یہ جو 10 کنواریوں کی مثال ہمیں ملتی ہے, یہ 10 کی 10 چرچ جانے والی ہیں, یہ 10 کی 10 میٹنگ میں جاتی ہیں, یہ 10 کی 10 دعائیں کرتی ہیں, کلام پڑھتی ہیں. لیکن لکھا ہے 5 کے پاس تیل تھا اور 5 کے پاس جو ہے کپیوں میں تیل نہیں ہے. لیکن جب دلہا آ گیا ہے, چونکہ ان 5 نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے, دلہا آیا ہے اور انہوں نے میرے عزیزوں ان کا استقبال کیا ہے, اور ان کے پاس گئی ہیں یہ 5. اس وقت یہ 5 گئی ہیں پاسٹرز کے پاس, اس وقت یہ 5 گئی ہیں پریئر میٹنگ میں. لیکن جب وقت تھا اس وقت گھر میں سوئی ہوئی ہیں, اس وقت یہ گئی ہیں اس چرچ میں, اس وقت یہ لوگوں کے پاس گئی ہیں, خادموں کے پاس گئی ہیں, پریئر میٹنگ کے پاس گئی ہیں کہ شاید ہمیں کچھ حاصل ہو. میری بہن, میرے بھائی, اگر آپ نے وقت سے پہلے تیاری نہیں کی تو دلہا آنے والا ہے. یہ کاہل چیونٹی سے سیکھ کہ وہ کیا کرتی ہے, پوری گرمیوں میں خورش جمع کرتی ہے, خوراک جمع کرتی ہے, اور پھر جب سردی آتی ہے اس کو یوز کرتی ہے. اس کو پتا ہے
ठंड आने वाली है, हमें पता है क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन हम उन 5 कुंवारियों की तरह सोए हुए हैं, क्योंकि हम लेजी बोन उनकी तरह हैं जो सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। आज और मैं हालात दुनिया के हमें बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। अगर मैं और आप सीखना चाहते हैं कलाम मुकद्दस में थे, तो इस छोटी से सीखें जो छोटी सी क्रिएशन है, एक छोटी सी जिसको शायद लोग रिकॉग्नाइज करते। कलाम ने रिकॉग्नाइज किया है, कलाम ने कहा है कहल चूंटी के पास जा। अगर मेरी बहन, अगर मेरे भाई, कोई भी आपके पास मौका है, ना जाने दीजिएगा। इबादत में जाने का, कलाम पढ़ने का, दुआएं करने का और अपने आप को ठीक करने का अगर मैं और आप नहीं कर रहे, तो ये चूंटी की तरफ लिखा है उसके पास जा, उसकी रविशों को सीख कि वो पूरी गर्मियां जमा करती है, क्योंकि उसको पता है ठंड आनी है। हमें पता है क्राइस्ट आना है, लेकिन हम सोए हुए हैं। और लिखा है जब सोए हुई जो 5 कुंवारियां थी, उनके लिए दरवाजा बंद किए हो गया, खटखटाती हैं, खोलो दरवाजा खोलो। लेकिन यीशु मसीह की क्या आवाज आई है, मैं तुम्हें जानता नहीं। मीटिंग्स अटेंड करना मैटर नहीं, जिंदगी चेंज करना मैटर है। जिंदगी को चेंज करना मैटर है। ये 10 हैं, 5 चुनी गई हैं, 5 रह गई हैं, क्योंकि 5 ने दुनिया को भी रखा है, खुदा को भी रखा है। आज का कलाम मुझे और आपको ये तंबीह करता है, ऐ नादान, चूंटी के पास जा, उससे सीख। उसको पता है सर्दी आने वाली है, सर्दी से पहले मैंने अरेंज करना है। और तुझे बताया गया है क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन तू सोया हुआ है, सोई हुई है। चूंटी कमजोर आने वाले वक्त से पहले अपने आप को तैयार करती है। वक्त से पहले तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप उसकी बादशाह का हिस्सा बनना चाहते हैं, सब वहां जाना चाहते हैं। जिस तरह अमेरिका में सब आना चाहते थे ना, कौन है नहीं आना चाहता, और किस मुल्क से नहीं आना चाहते। इसी तरह ये फिरदौस जो खुदा ने तैयार किया है, हर एक जाना चाहता है। जितनी काविश करके यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरे जीजो ऐसे ही काविश करके अपने आप को उसकी बादशाह के लिए तैयार करें, ताकि जब दुल्हा आए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें। जोरदार ताली। दूसरी जो मखलूक है, कोनीस हेरेक्सिस भी इसे कहते हैं, सफान। ये सफान जो है, इनके बारे क्या लिखा है, ये प्रोटेक्शन करता है। अपनी प्रोटेक्शन का इसको तोड़ा मिला है। मिसाल 30:26 में लिखा है, और सफान अगरचे नातवान मखलूक हैं, ये भी दे आर नॉट पावरफुल। कितने कमजोर हैं ये, कितना वजन है इनका, कहां दौड़ कर जा सकते हैं। चील, ईगल, कुछ भी, शेर, कुछ भी इन पर झपट कर इनको मार सकता है। कमजोरी इसकी टांगे हैं। जब ये चलता है तो ये सीधा नहीं चल सकता, क्योंकि ऊपर खुदा ने वजन इतना रखा है कि ये डामाडोल होता है, ये सीधा नहीं चलता। इसकी कमजोरी इसकी टांगे हैं। ना ये मिट्टी खोद सकता है और ना ही ये दौड़ सकता है। लेकिन खुदा ने इसको भी एक खूबी इसमें रखी है, जिसको अपनाना हमारे लिए भी जरूरी है। क्योंकि कलाम इन जानवरों के लिए नहीं लिखा, ये हमारे लिए लिखा है, इस पर अमल करने के लिए। प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। ज़बूर 18:2 में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला। लेकिन इसके बारे में लिखा है, ये है तो ही, लेकिन ये चट्टानों के अंदर रहता है। एक बार फिर पिक्चर दिखाएंगे। इसका जो बसेरा है, ये रहता चट्टान के अंदर है। और होता क्या है कि जो ही कोई चीज इस पे अटैक करती है, ये चट्टान के अंदर चला जाता है, चट्टान इसे बचा लेती है। कोनीस हेरेक्सिस जो हैं, इन पर जो ही कोई झपटने की कोशिश करता है, फौरन चट्टान पर। चट्टान को कौन हटाए? शेर भी नहीं हटा सकता चट्टान। और ज़बूर ने इसे लिखा है, खुदावन मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मेरा भरोसा है। ये चट्टान जिस पर मेरा भरोसा है, वो मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज है।
और मत्ती 7:24 में लिखा है, एक कहानी है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। बेवकूफ कहता है कोई खुदा नहीं। इसीलिए लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर कोई हिकमत जानना चाहता है, I don't care about your education and your money and your wealth and your fame, क्योंकि जिसमें हिकमत नहीं वो इंसानी बात बताएगा। I need to listen, खुदाई बात क्या है। आपका लेवल शिफ्ट हो जाता है। दुनिया की रंगीनियों से, अट्रैक्शन से कूड़ा क्रिकेट आपके लिए हो जाता है। यू डोंट इवन केयर कौन आपको मालो दौलत से इंप्रेस कर सकता है, क्योंकि आप शिफ्ट हो चुके हैं एक नए लेवल पर जिसको वो दुनियादार इंसान नहीं समझ सकता। मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मान ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। तो फिर क्या हुआ? मींह बरसा है, रेन के कम और पानी चढ़ा है। फ्लड वाटर रेजेस, देखा आज फ्लड जैसे चल रहे थे, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। यीशु मसीह ने खुद ये अपने अल्फाज मुंह से कहे हैं। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, अमल करना और ना करना, ये 5 ने अमल किया है कुंवारियों ने, 5 ने नहीं किया। 5 सोचती हैं बड़ा वक्त है, 5 ने कहा है अभी वक्त है। और यहां पर वो जो कलाम को सुनता है पर अमल नहीं करता, उस बेवकूफ आदमी की मानद है। Somebody will tell us how much money they have. No, ये कलाम जो है इसकी केयर नहीं करता कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। That's why you don't have to, अगर कोई really खुदा का खादम है, आप उसको पैसों से, दौलत से, शोहरत से, एजुकेशन से इंप्रेस नहीं कर सकते। उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है। जैसे घोड़ियां दा नहीं, कुत्ते घरां च भी रखे ने, एयर कंडीशनर दे विच कमरियां ते सोफियां ते भी सौंदे ने, ते जनाब गड्डियां च भी घूमदे ने। माइंडसेट चेंज हो चुका है। हमें सिखाया गया कुत्ते से नफरत करनी है, जानवर से नफरत करनी है। इनको सिखाया गया है जानवर कोई भी क्यों नहीं, उसकी जान बचानी है और उसको मैक्सिमम प्यार करना है। माइंड सेट चेंज है। इसी तरह यहां पर माइंड सेट चेंज है। और जो वो बेवकूफ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया गया और वो गिर गया और लिखा बर्बाद हो गया। ये है एंड। कहां पे मेरा टाइम गुजर रहा है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी हो जाए, बच्चों के लिए ये हो जाए। बच्चों को उसके खुदा खौफी सिखाएं। इफ यू आर गुड पेरेंट्स, आपके अच्छे अच्छे फोन, अच्छी अच्छी गाड़ियां, घर कुछ करने वाले नहीं है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाने हैं। बच्चों को खुदा के घर, खुदा के खौफ के बारे बताइएगा। अगर रियली आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उसकी हजूरी में लाइएगा। जंग है, सारे डॉलर, ये सारा कुछ उजड़ जाने वाला है, मिट जाने वाला है। एक ही आइटम बम से सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन जिसने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया, उसकी बादशाही के लिए वो नूह नबी की तरह कश्ती में नहीं आने वाले। आप अगर चाहते हैं तो ये जो दूसरी बात है, सफान, इसकी टांगे कमजोर है, ना खोद सकता है, ना दौड़ सकता है, लेकिन इसने अपना सहारा चट्टान को बनाया है। मेरा और आपका सहारा कौन सा है? मेरा और आपका मलाउन है वो शख्स जो इंसानों पर भरोसा रखता है। मेरा और आपका सहारा खुदा होना चाहिए। मेरा और आपका सहारा वो होना चाहिए जो परवरदिगार है। मेरा और सहारा वो होना चाहिए जो जरूरतों को पूरा करता है। इस सफान के बारे लिखा है, ना ये खोद सकता है, ना दौड़ सकता है, लेकिन इसका सहारा चट्टान है। कलाम कहता है यीशु मसीह मेरी और आपकी चट्टान है। अगर मैंने और आपने उस पे घर नहीं बनाया, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे और लिखा है पानी चढ़ेगा और उस घर को गिरा देगा।
अबद के लिए, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं और आप चाहते हैं खुद अपने खानदान को, बच्चों को बर्बाद करना, या इस सफान की तरह जिसने सहारा चट्टान का लिया है? आइए आज इस बात पे हम गौर करेंगे कि सफान जो है छोटी मखलूक है, कमजोर है, इसको इजीली पकड़ा जा सकता है, इजीली मारा जा सकता है, लेकिन इसने सहारा चट्टान को बनाया है। और यही यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप, हम सारे खानदान बच्चों समेत यीशु मसीह जो हमारी अच्छी चट्टान है उसको सहारा बनाए। और जब तूफान आएगा, आंधियां आएंगी, मीन बरसेगा, टकरें लगेंगी, तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। जैसे सफान बच जाता है उस तरह हम भी बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज। सफान कमजोर, छोटी टांगे, ना दौड़ सकता ना कूद सकता, उसने चट्टान को सहारा बना दिया। क्या मैं और आप चट्टान को सहारा नहीं बना सकते? कलाम ने तो कहा है, यीशु मसीह मेरी चट्टान, और ज़बूर ने कहा खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी सिपर, मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज है। ये लाइफ डिस्ट्रॉय, ये टेंट है हमारी बॉडीज, ये कुछ भी नहीं है। सांस आई, सांस गई, कुछ भी नहीं है। किस बात की हम किस चीज पे फख्र कर रहे हैं? सहारा। अगर कोनी ने चट्टान बनाई है तो मेरे अजीजों, मैं और आप भी अगर उस पे उसको अपना सहारा बनाते हैं तो बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे जिसका उसने वादा किया है। क्योंकि लिखा है रोमियो 9:33 में, जहाँ लिखा है कि देख मैं सिय्योन में, यरूशलेम में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। Whoever believes in him will not be ashamed. उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा जिसने सहारा चट्टान को बनाया है। कोनी ने, हर एक्स ने चट्टान को सहारा बनाया है, जिंदा रहता है। मैं और आप भी अगर अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं तो सहारा हमारा खुदाम यीशु मसीह जो ऊंचा बुर्ज और हमारी चट्टान है वो होना चाहिए। तीसरी, लोकट्स, टिड्डियां, इनकी क्या ब्यूटी है? ये भी छोटी हैं, मिसाल 30 उसकी 27 में। और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं, तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। They have no king, but they march in rank. जैसे फौजी मार्च करते हैं ना, इस तरह है इनका सिस्टम टिड्डियों का। ये भी कमजोर मखलूक है लेकिन बड़ी अक्लमंद है। चींटी कमजोर मखलूक है लेकिन अक्लमंद है। उसको पता है ठंड आने वाली है, मैंने पहले से अरेंज करना है। कोनीस, सफान कमजोर है लेकिन उसको पता है सहारा चट्टान है। लोकट्स, टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं, फिर भी परे बांध कर निकलती हैं। इसकी कमजोरी क्या है? ये दिखाएंगे टिड्डी, पूरी पिक्चर दिखाएं। इसके क्या है? इसके पर नहीं, हवा की मदद से मीलों मील तरतीब से उड़ती हैं। अब जब पारी नहीं है तो उड़ेंगे कैसे? मेरे पास एक कस्टमर आया था, गोरा था, काफी हैवी ड्यूटी पास्टर था। मैंने मजाक से उसको कहा, मैंने कहा पास्टर, आई डोंट थिंक सो यू गोइंग टू फ्लाई। व्हाई नॉट? मैन, यू आर ओवरवेट एंड आई डोंट वरी अबाउट दिस। उसको मैं कहा, यू आर ओवरवेट, हाउ यू गोइंग टू फ्लाई? आप मेरे पर किधर हैं? लेकिन कलाम क्या कहता है? जब यीशु मसीह आएगा हम उड़कर इस्तकबाल करेंगे। गौर से सुनिएगा, इसके पर नहीं, ये हवा की मदद। ये क्या करती है कि लिखा है कि 200 टाइम, जो भी इसका साइज है, 200 टाइम खुदा ने इसको एबिलिटी इसकी टांगों में दी है। ये जंप लगाती है टिड्डी,
200 टाइम ऊपर जाकर हवा में उड़ती है, पर शरीर कोई नहीं, कोई भी तो हमारे भी तो पर नहीं है। ये बात मुझे और आपको दिलासा देती है खुदावंद का कलाम किस कदर सच्चा और बरहक है। और क्या लिखा है, इनका कोई बादशाह नहीं तो भी परे बांध कर निकलती हैं। और मत्ती 12:25 में ऐसा लिखा है, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, उसने इसकी जो ब्यूटी है ये यूनिटी है, इत्तेफाक है। जिस जगह पर, जिस घर में, जिस सल्तनत में इत्तेफाक नहीं होता, उजड़ जाते हैं। बात आज की हो या कल की। उसने उनके ख्यालों को, अब बाद नहीं, यीशु मसीह ने देखा या बस उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। आप कितनी देर तक ये लड़ाइयां झगड़े कर करके उसको बचाना चाहते हैं, खानदान को, घर को। एक शख्स को हार माननी पड़ती है उसको चलाने के लिए, और वो उन दोनों में से कोई भी एक एक्सेप्ट कर ले। किस घर को चलाना है, ओके, आपकी बात मानते हैं, जैसे है ना, उसमें नुकसान होता है, कोई बात नहीं। खुदा ने शायद उस शख्स के साथ इसलिए बांधा है कि आपकी यही लिमिट रहे। आपकी सोच है आगे बढ़ने की, आपकी सोच है कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। जिसको खुदा ने आपके साथ बांध दिया ना, अब आपको उसके साथ आपका लैब रहेगा, नहीं जाने वाले कहीं भी। जिस बादशाही में फूट पड़ती वीरान हो जाती है, और जिस शहर में या घर में फूट पड़ेगी कायम ना रहेगा। टिड्डी, चाहे वो किंगडम है, चाहे सिटी है या हाउस है, इसकी तरफ मिसाल दी है। ताकत टांगों में होती है, और जैसे लिखा है मोर देन 200, जो मोर देन देयर साइज 200 फीट तक ये जंप लगाती है। लेकिन जब ये एक बार जंप लगाकर हवा में शामिल हो जाती है तो कोई मीलों तक ये इकट्ठी उड़ती हैं। टिड्डी की बात की गई है। और अगली आयत में लेता है, इत्तेहाद की वजह से कई बार खेतों के खेत तबाह कर देती है। इंसान फौज का मुकाबला, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कई मुल्कों को टिड्डियों ने तबाह किया है। आप फौज का मुकाबला कर सकते हैं, टिड्डी का नहीं कर सकते। इनकी ताकत जो है वो यूनिटी है, इत्तेफाक है। इनका कोई बादशाह नहीं तो भी परे बांध कर निकलती हैं, क्योंकि हवा इनका सहारा है। हवा इनका सहारा है। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले कहा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक, वो तुम्हें गाइड करेगा। इनको गाइड कौन करता है? दे हैव नो नेविगेशन। खुदा ने इनको सेंस दिया हुआ है। और यही बात यूनिटी की जब हम करते हैं तो खुदा ने इसका अरेंज किया हुआ है पहले से। इसीलिए वो लीडर जो आने वाली चीज का पहले अरेंज करता है, कसारे में नहीं जाता। और यूहन्ना 14:20 में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह हक जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही सब बातें तुझे सिखाएगा। ये गानगत की बात की गई है। और इसीलिए मेरे अजीजों, 120 की जब जमात बैठी है, यीशु मसीह अब चले गए हैं, राइट? अब सहारा कौन है आपका? अगर पहले खुदा बोलता था हैकल में, खुदा भी, ये हैकल भी डिस्ट्रॉय हो गई, पर्दा फट गया, हैकल तबाह हो गई, कोई सैक्रिफाइस नहीं रही। अब यीशु मसीह आए हैं, वो इंसानों के साथ रहा है। अब यीशु मसीह भी जा रहे हैं, उनकी असेंशन हुई है, यीशु मसीह उठा लिए गए हैं। अब हमारा कौन बादशाह है?
اب ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ یہاں پر 120 کی جماعت میں میرے عزیزو یہ اکٹھے یونٹی اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں. یہ جو اکٹھے ہو کر دعا کرنا ہے اس میں بھی بہت بڑی پاور پائی جاتی ہے, اس میں بھی بہت بڑی قوت پائی جاتی ہے. میں گھر ہی دعا کر لوں گا, میں گھر ہی چرچ کر لوں گا, گو ہیڈ ڈو اٹ. لیکن خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ 120 کی جماعت جب دعا کر رہی ہے, لکھا ہے زور کی آندھی کا سناٹا آتا ہے, زور کی آندھی سے لکھا ہے وہ گھر ہل جاتا ہے, اور لکھا ہے کہ وہاں پر شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی ہیں. یہی پاک روح جب نازل آیا ہے تو وہی شاگرد جو ڈرتے ہیں, وہی شاگرد جو چھپ جاتے ہیں, وہی شاگرد جن کے پاس دلیری نہیں, یسوع مسیح کے روح نے ان کو دلیر کیا ہے. کیونکہ یہ پاک روح جو ہے میری اور آپ کی مدد کرتا ہے. اسی لیے یہ جو ٹڈی ہے یہ روح کی ہدایت سے چلتی ہے اور میلوں میل جاتی ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کو اگر سود مند پانا چاہتے ہیں, you and me, we need a Holy Spirit. جب پاک روح ہمارے اندر ہوگا, پاک روح ہمیں گائیڈ کرے گا, پاک روح ہمارے ساتھ چلے گا, پاک روح ہمیں راستہ دکھائے گا, اور پاک روح ہماری حفاظت کرے گا. یہی حفاظت اس ٹڈی کے بارے لکھا ہے. یہ جاتی ہے, جمپ مارنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو, ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جب میں اور آپ ایکشن لے لیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کیا ہے, میں ایکشن لے رہا ہوں, مجھے بپتسمہ دے, میں ایکشن لے رہا ہوں, عبادات میں جاؤں گا, میں ایکشن لے رہا ہوں, خداوند کے گھر میں جا کر پرستش کروں گا, اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کروں گا. ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جب ایکشن لیا جائے گا, جس طرح یہ ٹٹی ہوا میں چلتی میلوں میل جاتی ہے, اسی طرح میں اور آپ بھی ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے. اگر میں نے اور آپ نے یہ پریکٹس نہیں کی تو کبھی نہ اڑیں گے, نہ اڑ سکتے ہیں, کیونکہ مجھے اور آپ کو ہوا کی ضرورت ہے. اور یہ پاک روح کے بارے بات کی گئی ہے. ہاللیلویا, زوردار تعریف. او یشن تو کو پورو, اس کے بارے ہے. یہ ہوا کی مدد سے چلتی ہے, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی ناظر نہیں. That's why we are free. یہ پیٹرن کیوں نہیں, یہ پیٹرن, کوئی بھی پیٹرن نہیں, نہ ہی ہونا ہے. آپ واپس شریعت کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی پیٹرن نہیں. آپ دوہر بانی پہلے پڑھیں, دوہر بانی مڈل میں پڑھیں, یا دوہر بانی اینڈ میں پڑھیں, کوئی پیٹرن نہیں ہے. اگر ہم پیٹرن ڈھونڈ رہے ہیں, ہم شریعت کو ڈھونڈ رہے ہیں. آزاد ہیں. یہ ٹیٹی جو ہے اڑتی ہے ہوا میں, وہی اس کا سہارا بن جاتی ہے اور وہی اس کو لے کر جاتی ہے. میں اور آپ بھی آسمانوں پہ جانا چاہتے ہیں, تو میری بہن میرے بھائی, ہمیں یہ جو ہے پاک روح کی ہوا, اس کو لینا ضروری ہے, تاکہ جب اس کے ساتھ اڑیں گے تو پھر ہم یسوع مسیح کو ویلکم کر سکتے ہیں. افسیوں 4:2-3, یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو, اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھی رہے. ایک بار پھر پڑھوں گا, افسیوں 4:2-3, یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. جو برداشت نہیں کر سکتا وہ اس پکچر سے باہر ہے. ویسے ہی وہ نہیں اڑنے والا. اڑنا کدھر ہے؟ اس 666 نہیں, اس کو یہاں ختم کر دینا. وہ اڑنے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ That's why اس سٹیج پہ جو کلام ہے وہ پیور پریچ کیا جائے گا, نو فیوریٹزم, اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے. جو لکھا ہے وہی پریچ کیا جائے گا, اور وہی آپ سب نے سنا ہے. یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو, اور اسی کوشش میں رہو. کچھ بھی اگر کسی سے تھوڑی سی طلع کلامی غلط بات ہو گئی ہے, اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھی رہے. Make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. کھڑبڑی نہ مچے, ابتری نہ ہو, آرگیومنٹ نہ ہو. جب بھی اسی سچویشن میں آتے ہیں, ایک شخص ہوتا ہے جس کو پتا ہے سچویشن کیسے کنٹرول کرنی ہے.
एक नहीं भी कर रहा, दूसरा कंट्रोल कर सकते, इसलिए खुदा ने आपको साथी दिया हुआ है। और चौथा, लेजर्ड, छिपकली। मिसाल 30:28 में लिखा है, और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है तो भी शाही महलों में रहती है। लेजर्ड, they are easy to catch, but they are found even in the king's palace. इसकी कमजोरी क्या है छिपकली की? इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं, और जब आसानी से कोई चीज पकड़ी जाए आप उसकी नस्ल को खत्म कर सकते हैं। आपको पता है मदर और फादर बच्चों को कुछ भी हो ये खुद भूखे रह सकते हैं, बच्चों को नहीं देख सकते। ये इसकी ब्यूटी छिपकली की ये है कि ये अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को सेव, ये तो खुद ही घर में चली जाती है। अगर आप ये देखें, आप खुद ही दुश्मन के घर चले जाएं तो कितने को सेव है, लेकिन ये सेव करती है। कैसे करती है? छिपकली आसानी से पकड़ी जा सकती है लेकिन फिर भी महलों में रहती है। ये क्या करती है? अपनी बॉडी में बचाती कैसे नस्ल को? अपनी बॉडी में जब अंडा देना होता है, ये इसका सिस्टम खुदा ने ऐसे बनाया है। ये अंडा बॉडी में एक तरफ देती है और दूसरी तरफ जमा करती है, इसके अंडे बाहर नहीं होते। छिपकली के लिए ये है कि ये अंडा अपनी बॉडी में ही देती है, एक तरफ अंडा निकला दूसरी तरफ जमा करती जाती है। और दूसरा, जब तक बच्चे पैदा नहीं होते इनक्यूबेटर की तरह, जैसे मुर्गियों को अंडों पे बिठाया जाता था और सर्टेन टाइम के लिए उन अंडों को गर्म करना है ताकि बच्चे वहां से निकल सके। छिपकली के लिए भी यही है जो मेडिकली है कि ये क्या करती है, अंडा बीच में देती है और जो ही बच्चा पैदा होने का टाइम आता है, बच्चे जो ही मां के पेट से निकलते हैं साथ ही दौड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी पेट के अंदर ही इसने मुकम्मल किया है उनकी अपनी नस्ल को बचाने के लिए। इस दक्षिणा इसको इस तरह लिखता है 6 बाब, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल में नक्श रहे। ये नस्ल को सेव करने के लिए जूश लोगों को मूसा की मार्फत खुदा ने तख्तियों पर हुक्म दिए थे कि अगर ये अहकाम जिनको तू फॉलो करे, तेरे बच्चे फॉलो करें, तो तेरी नस्ल कायम रह सकती है। नस्ल से हम बहुत प्यार कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए हाजिर है और हर मर्द और फादर ऐसे है। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, ये बात अगर नहीं कर रहे तो हम बच्चों के रियली दुश्मन है, दोस्त नहीं। अगर खुदा की हुजूरी से हमने पीछे रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। और तो इनको 7वीं आयत इस दक्षिणा डिट्रॉनमी चैप्टर 6 वर्स 7, और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेनशी कराना। रिपीट देम अगेन एंड अगेन। जैसे हमें नहीं पाकिस्तान में जो स्कूल जाते थे, कुछ चीजें रट्टे लगा लगा के याद करनी पड़ती थी, वही खुदा का कलाम कह रहा है। बच्चों के ज़ेनशी, उनको बार बार एक बात को करना, वो करना। और ना सिर्फ वहां पर, और घर बैठे, घर में है तो कलाम पढ़ा है, दुआ की है, खुदा के घर की जाना था, यूथ में गए हैं, वुमेन प्रेयर के ग्रुप में गए हैं आप, और दूसरी इबादत हो रही है, उनको ज़हन नशी दूसरा कराना। और ये खास कर कलाम को ज़हन नशी कराना घर बैठे। और घर बैठे क्या था? गैर मबूदों को नहीं मानना। बेटा, हमारा एक ही खुदा है, ये है बातें ज़हन नशी करने वाली। एक ही खुदा है, किसी और मबूद के आगे हम सजदा नहीं करने वाले। खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, अगर लेना है तो सीरियस होकर। एक जगह पे अफसोस के लिए गए थे, वो पास्टर जी कलाम सुना रहे हैं, बीच में चाय दे रहे हैं, कोई चावल खा रहा है, कोई बैठकर इधर कर रहा है। एक दिन मेरी भी बारी थी, मैंने कहा जी खाना पहले होगा, और मीटिंग के दौरान किसी ने हिलना नहीं है, ना बच्चे ने ना बड़े ने। अगर आप रियली इबादत करना चाहते हैं, यू हैव नो रिस्पेक्ट। अगर खुदा की बात, खुदा का कलाम,
خدا کی ہمز گائی جا رہی ہیں تو پھر ہم نے سیریس ہونا ہے. نام یہ نہیں کہ زبور گا لیا کلام پڑھ لیا اچھا جی ہو گئی عبادت ہو گئی عبادت, ککھ بھی نہیں ہویا, بے فائدہ. آپ نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا, گھر والوں کا بھی. ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ کی عزت کرنا کیسے بھی کیوں نہیں ہو. ہر وہ شخص, ہر وہ بیٹی یا بیٹا اگر پیرنٹس کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, اس کی عزت نہیں کرتا, تو لکھا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. ڈزنٹ میٹر پیرنٹس کیسے ہیں, اگر آپ کو انہوں نے پال کر بڑا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے دل میں ہے آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے. اور یہ باتیں ذہن نشین کرنا, تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور سبت کا دن پاک ماننا. کدھر ہیں بچے؟ سنڈے ہے, کدھر ہیں بچے؟ خدا کیونکہ ذہن نشین نہیں کروایا گیا. خدا کا دن پاک ماننا, خون نہ کرنا. ایسی سچویشن آ گئی ہے, بچے کو یہی سکھانا ہے, خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے, اٹھتے, گھر کے اندر ہوم, روڈ, یہ دیکھیں آپ ٹریول کر رہے ہیں, بات خدا کی پیرنٹس کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. راہ چلتے, بیڈ پہ سونے سے پہلے, اور پھر لکھا ہے بیفور گیٹنگ اپ, اٹھنے سے پہلے. جب آپ اٹھے ہیں, خدا کا نام لیا ہے میری بیٹی یا نہیں, کیا ہے یہ بھی واقعہ ابھی ریسنٹلی سنایا گیا ہے آستر کے بارے. قوم کو بچانے کے لیے آستر یہ اسیری کی لڑکی ہے جن کو پکڑ کر یروشلم میں لایا گیا ہے, اپنے کزن کے گھر میں رہتی ہے. یہ سوسن کا ایریا کوئی امیر ترین ایریا نہیں تھا. اس کو پکڑا ایزی جا سکتا ہے, اس کو مارا ایزی جا سکتا ہے. یہ چپکلی اپنی نسل کو بچاتی ہے. یہاں پر آستر جو ہے ملکہ, اس نے سیم کام کیا ہے, اور جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. سوسن کے علاقہ میں یہودیوں کو, ساری قوم کو جب ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو میرے عزیزو, یہ آستر, یہ چھپکلی والی جو تربیت ہے, یہ چھپکلی والا کام جو ہے, چونکہ اس کو سکھایا گیا تھا تو معبودوں کو سجدہ نہ کرنا, تو نہ کرنا, اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ بن بنائے خدا بارگاہ میں داخل ہو یا حاضر ہو. اس کو مارا جا سکتا ہے, لیکن اس نے جان کا میرے عزیزو بالکل دریغ نہیں کیا کہ میں مر جاؤں گی. نسل کو بچانا, چھپکلی اپنی نسل کو بچا کر رکھتی ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہوتے. اسی طرح یہ جو ہے ایسٹر, اس نے کیا کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی, میری سہیلیاں روزہ رکھیں, 3 دن کے لیے سارے سوسن کا ایریا جو ہے وہ روزہ رکھے گا, لیکن میں خدا بادشاہ کے حضور جاؤں گی. اگر ماری گئی تو ماری گئی, لیکن کیا ہوتا ہے میرے عزیزو, جب یہ بادشاہ کے حضور پہنچ جاتی ہے, جب وہاں چلی جاتی ہے, تو یہ اپنی قوم کو جس طرح چھپکلی اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو بچاتی ہے, ایسٹر نے بھی یہی کام کیا ہے. اس نے اپنی ساری یہودی قوم کو بچایا ہے, اور نہ صرف بچایا ہے, آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, آج بھی وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں, آج بھی وہ دنیا میں جانے جاتے ہیں. یہ ایک پرسن ہے ایسٹر جس نے یہ سارا کام وہ کیا ہے, جو خدا ان کا کلام اس چھپکلی کے لیے کرتا ہے, جو اپنی نسل کو بچاتی ہے, اپنی نسل کے لیے زندہ رہتی ہے, اپنی نسل کو پیدا کرتی ہے اس وقت جب یہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے. اسی طرح ایسٹر کو سکھایا گیا, تو یہ نہ کرنا, تو خون نہ کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو کسی مورتی کے آگے سجدہ نہ کرنا. جب یہ کیا ہے تب آپ کر سکتے ہیں. اس نے اپنی قوم کو بچایا. چھپکلی جو ہے میرے عزیزو آسانی سے پکڑی جا سکتی ہے, چھپکلی آسانی سے پکڑی جا سکتی ہے, گھروں میں خود ہی آ جاتی ہے, اور اس کو مارا جا سکتا ہے, لیکن اس کو سکھایا گیا ہے نسل کو کیسے بچانا ہے. میں اور آپ بڑے کیک بانٹتے ہیں,
बेटा हुआ है, बेटी हुई है, नस्ल है कहां पे? क्या किया है मैंने और आपने? नस्ल के ऊपर कितना काम किया है? खुदा क्या नाम बताया उनको? क्या कभी उसको कहा जैसे लिखा है घर बैठे राह चलते लेटते उठते यही उनको सिखाना, एक ही खुदा की इबादत करनी है, इबादत करते ही नहीं है। बच्चे कहां हैं? You think you are very wise, you are not. You don't know what you are losing. Generations आज चर्च में इसलिए नहीं आ रहे, पेरेंट्स ने उनको ट्रेन नहीं किया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, जिस तरह ये छिपकली ने किया है। अगर छिपकली एक छोटा सा जो मखलूक है, नातवान, कमजोर है, लेकिन बड़ी दना है और अपनी नस्ल को अगर ये बचा सकती है, मैं और आप भी अपने बच्चों को बचाने की हिकमत रखते हैं। पहली बात, चींटी कमजोर आने वाले वक्त का पहले अरेंज करके रखती है। सफान नातवान मखलूक चट्टान को अपना इसने घर बनाया है। टिड्डी कोई बादशाह नहीं, हवा की मदद से हम भी पाखरू की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। और छिपकली जो आसानी से पकड़ी जा सकती है, अपनी नस्ल को बचाती है। मैं और आप भी अपनी नस्ल और कौम को बचा सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।